Fatouma, responsable de 4 enfants, va tous les matins chercher de l'eau à plus de 2 km de chez elle. L'eau se fait de plus en plus rare dans cette zone. Fatouma élève ses enfants avec son mari, agriculteur. Lui aussi quitte sa maison de bonne heure pour retrouver son champ. Du moins, ce qu'il en reste. وقركا روبكا الحمد لله وادقون جيني مي ويعي كاد بستان نك باسي أواي متوعي نك به فنتكادو أنا دعارك خيّي بارو كادو نك عمدان عاوي ويعي نك باسي مسبتها فردها ندقي اللي تامك نموزنا. Ensemble, ils ont été durement impactés par les conséquences du changement climatique. Ils vivent dans la petite localité d'Asseila, dans la région de Dikil. Djibouti, petit pays d'Afrique de l'Est. Une superficie de 23 200 km² avec une population avoisinant les 1 million d'habitants. Un climat fortement aride, accentué par une sécheresse prolongée. Près de 99% du pays est classé comme semi-désert, avec environ 9% considérés comme pâturage et environ 1% de forêt. Souvent, des pluies diluviennes s'abattent et causent d'impressionnantes inondations. Le pays fait également face à une déforestation importante due, notamment, à la production de charbon de bois. Djibouti est également l'un des pays les plus exposés au changement climatique, avec un degré de risque très élevé face aux catastrophes naturelles. Pour autant, le pays dispose d'un patrimoine naturel riche et très diversifié. En région, on retrouve une population qui vit en harmonie de l'élevage et de l'agriculture traditionnelle. Ces dernières années, le changement climatique a impacté durement toute la vie des populations du pays résidant dans les zones rurales enclavées. ويسموتيراتنك به تونلا ولا هدكادو مع عقد بابنا نلتكي سكتيه ويسورو كادو سكولو تلينو توقد بابنا قراكا مع عقاليه نلقاحتيه ويسكتله الدنيا ما بستاناي تمنى لسكنيه. Les conséquences liées à ce changement climatique poussent la population dans ses derniers retranchements, accentués par la crise socio-économique et sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19. ربي ميتي وعدي كادونا رب كادو ودير بارو بايسيهي كادا رب نكرده ويعاي كادت يباهي أما بساتين تيك خدري بداري كادونا أدى بقنن محاجدا بولاتيهي مفروس غالي كيهي ديو كادو عكتوعيهي قبل بولا نيجيته تعبي كني تو قدا كالحي كادونا ربيهي بداري هذا ربيه مقالة ربيهي طلع ربي بروجا بارو تعبي بحتيهي بارو كادونا ورودالي تونا البياكته هوا كادونا تيختنيهي هوا تونل معنى جيتينتهي بارو كاد تونل تعبي نيك به كادو موتيراتاي الو كادو نيك بوليه كادو بسات نيك باسي بارتيكي كادو قتله الدنني ننو ومها ننو قتله الدنني تبديه تمه نيك باتي هي. Avec la baisse de la pluviométrie et les sécheresses fréquentes, il n'est plus possible de pratiquer l'élevage extensif que la population avait l'habitude d'exploiter. Les inondations causent également des ravages sur les infrastructures et l'agriculture. Globalement, le changement climatique entraîne une augmentation de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. رمودنك بياكيتا وقتنا دافينك حرباري كوتنا ليتي أنا عم حطوني كبينين هديك واشتارن دودينكي ليتي كردل الدبانتنا نو أو الحمد لله فوحت هي مرنيه في عيمي سلفتني من عريكادو. Suite à cela, on constate un important exode rural dû au manque des besoins de première nécessité tels que l'accès à l'eau potable et aux soins,
accentuée par la cherté des denrées alimentaires, souvent plus excessive en région que dans la capitale. وعقتين أيام كن قدنا عبمي بامبو يومي أهلي تفنتا عبي أما أنا مع قرايتي تهاي كيبو ما جيت ما يومي إني اليوم جد برا عاق بقى بيرتا قارك بيرا. Le rôle des femmes est également relégué aux tâches domestiques les plus ardues, et ce, dès leur plus jeune âge. Ces tâches domestiques consistent le plus souvent à l'approvisionnement en eau et en énergie, amenant ces femmes à parcourir des distances de plus en plus éloignées et en supportant de lourdes charges sans recourir à l'aide de leurs congénères. Ce contexte de fragilisation expose les femmes à des conséquences sur leur santé reproductive, leur hygiène de vie et leur sécurité, sans moyen de recourir à une quelconque autonomie. Iskol beritak suge as'ilal suge bagian saku depuis ma baka kunnaha o kuna université continue abam mudu diyoy ifami pauvre sukte onal baka thabis koloy to kuna yo objectif illa master gudu sama sukte anu bartaniate illa informatique am comptabilité hamniate mudu diyoy donc to kunnaha كريسبوه سجى لحول بياك سجى لحول التامتها وعاء توكنا كدام مجيء ما وجد تكمل مجيء مي يوكي فامي إني فامي أحي إني تراسته. Dans le but de répondre aux besoins de la population durement impactée et de lutter contre le changement climatique, la République de Djibouti n'a ménagé aucun effort, notamment en élaborant un plan d'action national afin d'identifier les actions d'atténuation et d'adaptation. Plusieurs programmes et projets sont mis en œuvre à l'échelle du pays afin de faire face aux effets néfastes du changement climatique. Ces projets permettent de restaurer les écosystèmes dégradés et de subvenir aux besoins en eau et en alimentation des populations rurales affectées par les sécheresses. إبراهيم عمر علي بريزيدان دو كوبيراتيف دي بيشير دو بوك أويا و ديميكي وريسيسينا هانيميكي إنكي يانجي بدابيني كان مولا راعيمي إنه أوربيسا كينيميكي مانغوم ميجياناي أوي كلون تك فيفا ندعستا عنو عن تكاكينا و كلون تكادو كاكا بيه دورات غحشي حمادة كاكينا نانو غحشي كاكينا تو كل مكادو جيتي مقتني مجيتين تاي وين كي يلي هبدتني بنادم قبها باحتي كادو أدتني وين كي كاكتكيتني مكي إنه مانجو هي كانت رعتها وهو باه كيني ما باهاي سانسي كادو ومنا غالي كاليني وبدا يا الله بدا أرح كوربستا ورو إسكولت ليه بامبا عرت ليه كوران عرت ليه إسكول دوية فدا لا لقوا فدا كورا لقوا فدا كل سنان من كي لقوا فدا وعدي أسوق جاه يعني مي بدم مركك حب سانسي دامتا هو سانسي دامتا وعدي جاه يا وعدي نص برد حباد لي هو برد درابة اللي درابة بيا. Le changement climatique a des effets dévastateurs sur la vie des Djiboutiens, mais de plus en plus d'actions sont mises en place pour répondre à ces enjeux. Néanmoins, il reste encore un long chemin qui nécessite des efforts supplémentaires pour permettre de renforcer la résilience des personnes touchées par le changement climatique. Sur le long terme, l'objectif sera de se mobiliser pour trouver des solutions efficaces afin de ne laisser personne de côté.